Malang niabot ang gihulat na bisita diri sa barangay 3 de Mayo, Digos City, no? Way lain kun dili mao si Inday VP Sara Duterte, mga idol, aron sa pag-turnover o pag-abre sa Itsatso ni Kapustar Dudong Bukol, mga idol. So nana si Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte, Inday Sara. Okay, now we will. Ayan o, formal na abrihan karon, no, ang o gipakita sa publiko sa katawan diri sa barangay 3 de Mayo ang istatso ni Kapustar Dudong Bukol. Si Inday Sara mismo ang magbukas, mga idol. Yun. Three, again, in 3, 2, 1. Official sa o hindi? Ano ba dito, mga kaibigan? Pag-abot ni Inday Sara, diretso kini pag-abri no sa istatso ni Kapustar Dudong Bukol, mga idol. Inday Si Sara Inday Sara.